Pacho enyum ye nyame de ma me. Ye district prayer meeting. Ana me ko awurenti na de kye na de kye ma ko adwuma. Nti me na me ti wo adwuma ma na me bɔ mpaeɛ. Ɛna me nya saa nnwom. Me do be kwa wie ye pa. Me do be kwa wie ye pa.